Pasyente may sa dealer iti Montero nga awan iti sudden unintended acceleration kadagiti Montero. Daytoy ket bukod na padas ang nagkunaan na natalged dagiti kastoy a lugan. Agpatpatrol Randy Menor. Para kay ni Hanson Chua, dealer kay nagmanmaneho ti Montero, awan ti makunkuna sudden unintended acceleration kadagiti kastoy a lugan. Inpakita na daytoy, babayan iti panangmaneho na ti Montero. Kuna naasan nga saray ti lugan, nulakit din nakapreno ka. Iprenom todo, nakadrive, gasam todo. Look at the front, it's not moving. Okay? At nakita mo na sa ka, ipatak na ipreno. Okay? Ipatak na ipreno ha, sa mga diretsyo dyan ako ha. Tayap. Ngem. The brake can control it, no matter what. Even if amoy batan nila. Talaga sasakyan natin. But also, as demonstrated a while ago, pag inapakan mo ng tama yung preno, kahit ano pang pagkasilinyador mo niyan, hindi yan tatakbo. Nakita natin yan. At nakita rin natin na kahit tumatakbo na yan ng mabilis, pag inapakan mo ng todo yung preno, kahit hindi mo bitawan yung silinyador, pre-preno yan. Inpakita na pa kay di ti video tin aksidente a Montero, patsen na asan ang nakapreno ti driver. On, no? Which indicates na naka-brake. Okay? Nung umalis yung driver, namatay. Ibig sabihin, hindi na po nakapak sa preno. Okay? When the new driver came in, hindi nag-on pa rin yan, linagay niya lang sa reverse. Which, as demonstrated, is possible. At pag untog, nahila agad, bang! Okay? Sa buong time po na yon, wala po tayong nakita ni minsan na umapak siya ng preno. So, paano natin masasabi na sudden unintended acceleration yan? Ngem kuna na dato yung reaksyon, ket bugbukod na lang yung eksperyensya ken panirigan, asan ket di, at isibubukel a kumpanya ti lugan. Maladingitan gabuta adda digiti mga aksidente na kalugan ti Montero, patsen na pay, nga adda digiti nakagatang ti Montero madandanagan, gabu ka digiti kastoy adamdamag. Invite everyone. If you're afraid, if you feel na kinakabahan kayo sa nabili nyo na, or gusto nyo bumili pero kinakabahan kayo, we can even demonstrate it using our unit. Ganun po tayo kakampante. But basically, we're inviting everyone, yung mga Montero users dyan na kinakabahan po, dalhin nyo lang po yung Montero nyo sa dealership natin dito sa Mitsubishi Ilocos para testingin natin yung mga sasakyan nyo. No? We'll do the 81-point check-up for free. We'll even check the MUT, the engine analyzer and scanner. We'll even use a different software from a different manufacturer na hindi po galing sa Mitsubishi to check the car. Para keng kuana, masapol ti presence of mind, nukasta mangiturong katanyaman ti klase na alugan. Kas ti Montero kunana, natalged dayto yung maneho, ken patsen na, amalawlawagan metlaing dayto yung issue. Randy Menor, ABS-CBN News. Agkirkirang iti sumagmamang na supply di prutas, may ekspektar metatunggal Disyembre nguminat ti presyo na dagitoy. Agpatpatrol